250 years old restaurant here in Tokyo. Welcome to Kurochaya. Hello worldwide. Maayong adlaw sa tanan. Ohayo Nippon. Today I'm gonna show you what can you expect here in Kurochaya. This restaurant is located in Akirono City, in Akikawa Prefecture. And this restaurant is washoku, Japanese food culture. And yung mga pagkaon nila, yung long time ago, just like in Philippines na wala fry rep, wala pa tanan, so they cook using charcoal. So in this case, if you have a plan to visit here in Japan, I recommend to you this restaurant. You can experience their old culture. And kaninga fish is makuha lang ni siya isa suba. Kung sa tuwa pa ni suba to tilapia, makuha lang ni siya sa suba, but kaninga sak isda dili ni siya mabuhi sa hugaw nga suba, kana yun nga pwede nimo mainom nga tubig ba, so ma-enjoy nimo ang ilahang atmospheres because this is a riverside restaurant. And this one very old, yung mga bangko nila is very old na talaga, and they still using it. And kana siya pod mura siya kanang lamisa, but ilan na lang gihibutangan og kanang sa amin beldo para manindot, but very old. Anyway, the sitting inside, it's very old, especially this table. It's built for 150 years daw. And you can experience the omotenashi in Japan. Omotenashi means omotenashi. Di ko kabalo sa Bisaya unsa may explanation. Okay, I will write it down later on. And basta for me as a Bisaya, for me I'm happy to experience here, but this place is a little bit expensive, guys, if you come here in dinner. But if you will come here in lunch, a little bit cheaper. So ma-enjoy jud nimo, you can enjoy this cuisine na yung wala joy oil, puro lang siya made by yung mga most lang ba, sika ng mga singan ani, ay di naman mo gawas ako ang nalibog na akong utok, nalibog akong dila. Anyway, basta ma-enjoy ninyo, guys. You can enjoy if you will come here. So kanang ma-enjoy, especially if you have kid, ma-enjoy nila ang katong riverside. Kay nindot jud siya, dula-dulaan sa mga bata. Pwede ka ditong mag-swim sa baba after you eat this food. And especially if you have anniversary or some birthdays to celebrate, you can come here and have a good lunch or have a good dinner. Especially not far away, there is a riverside cafe here, and it's also recommended because the place is very cool. Grabe, makarelax jud ka and ma-enjoy jud nimo ang lugar, especially if you are alone. For me, guys, I'm used to travel alone, especially if in my day off, because yung ang kid is in school, busy sa school, so I'm always alone in my day off. Kaya kung day off ko and I don't need to spend a lot of money, makainom ra ka og 1 glass of coffee for how many coins, so manhilang ko diri siya. So kani nga mga picture, guys, is na ni siya, dugay na ni siya na nasa ako ang phone, natulog lang, so I decide to make it video just to sharing. So this
fish. Kani siya nga isda is ano lami ni siya pag init, especially ana siya ba imong ihaw nimo din ha. Actually guys ikaw mag mag-ihaw, basog-basog ba. And then the left side, na siya ikamuti diha nga akong gilubong. Mao ni siya ang menu. So, pero I'm sorry, I cannot read all of that. So, mamaya akong i-write down below kung unsa na siya. Kung interested ka nga malaman, so let's see it. And then naa siya grilled, basta na gulay, na kana siya grilled chicken, knitted chicken in this city that daw. So ininana the way mag charcoal grilled, pero for your info, wag init gini siya sa imong face, kaya wag masyadong mag foundation kung manhi ka diri kay matunaw imuhang makeup. Maingon tag wakwak inigawa sa diri pag especially summer. Pag winter it's okay. Summer it's not recommended for you to wear makeup if you come here kasi matunaw talaga mo ra kag naghilak og uling. Anyway, my mother, if she come here from the Philippines, she love this place. That's why I have too many pictures because I've been too many times here. A lot of food I taste. Almost lahat ng menu nila natilawan na ako. Unluckily na nakatilaw ko so that I can share it with you. Especially this udong nga gibutang nila sa kawayan. No? Ano siya? Kanang lame. So, delicious. And this na sila kanang mga pasalubong. This is called oyaki. Ano din sila traditional oyaki here in Japan. And ang ilahang cake is nakalagay sa bamboo. Interesting siya nga place, and ang mga my friends and here mga trainee here in Japan, but now na sila mga nakagraduate na human ang ilahang pagsubok sa buhay. Ngaron okay na na sila, nagkasahod na sila ng dagko, so lucky for them. Thanks God na na-survive nila ang ilahang journey here in Japan. So mao ni siya ang lugar, ang singan ani ang kanang inside sa kanang ilahang tatimono means building na nga luma na gyud siya. Tingnan, look at the stairs, sinaw na guys siya nga as in luma. Very old one, and matanaw gini mo siya na old na jud ang lugar. Just like that kanang, pero pa siya kanang kumbaga small bacteriable, matibay pa. Grabe kaluma jud na, if you say the movie na Totoro, ang lugar na ilahang gishootingan, so medyo as in luma, murag na siya magawas nga wakwak diri kagabi. Kidding aside, just like this ang ilahang luka. Mulakaw ka diya, mag-igot-igot na gyud, pero don't worry, dili man ka mahagbong, kay kung mahagbong ka dito ka sa riverside, makalangoy ra ka. Kidding ha. Ayaw kay ninyo seryosuha ang kinabuhi kay murag delikado. This is from the outside, the view from the outside, kasi nagabihan mi ani. Actually nag-dinner kasi kami ani. So, and kung winter, kung summer, ma-experience nimo ang kabugnaw. Kung winter naman, mas bugnaw. Mga ninuno ba, mga old culture nila na mga display. Kung sa ato pa na yung mga old album, old na to nga mga frame dira sa dingding nga gilawa-lawa na. Yan yung mga pasalubong. They have also available pasalubong. This is from the outside in the entrance. And kung night, if you have a night shining armor, much better.
Diya, pwede kang muni-muni. Pwede kang mag-standby over there din this side. And this side also is the ido. Nung kuan sa tuwa sa una, yung tabay ba nga hakot-hakuton tugpo nimo ang balde, na din sila dire. And this is the pasalubong area. They have a huge more and more pasalubong, dagan sila pasalubong over there. Tanawang ilang ato, pang ilang suga. Tapos sila small fountain over there kana di kay maklaro, pero dako lang nato atong mata. And na sila sinugbang kamote. Yan, yakiimo. Yakiimo is the best. My favorite yakiimo, but anyway, that's very very expensive. Mahal kayo. Tag 100 ang isa ka buok. Sus Ginoo, tag 400 na sa tuwa sa Pilipinas. Di na lang kumukaon kay na murag magkalibanga kumukaon ko ani sa kamahal. This is the view from the outside, and medyo ano jud siya. As in nasa Yama. The entrance. Then ang kani siya nga right side na siya yung water wheels. Di actually wa lang siya nagtuyo karon kay murag shortage sa tubig. So murag stop nila, and the lighting, mga bamboo na dira diha around the corner. Dili nato ang mga sakinan ha. I'm sorry nakuhaan. Yan. Yung isa ka nanay dira na maligya siya og pasalubong. Oo. So for those who cannot understand Bisaya, I'm sorry, because I am comfortable speaking my own language. But anyway, I can speak Japanese naman. You can request me to speak Japanese if you want to. I'm fluent Japanese too, so let's try it. And I'm gonna show you the Riverside Cafe. Actually, this mao ni siya akong pinakaborito na cafe shop along the riverside. Look at the place. Napa siya yung mga fountain dito sa daplet sa gilid. And if you have a kids, you can bring it down para imong pasalum-salumon kay mabara kay siya. Pero as in party ka bugnaw. Sometimes na mga music band diri mag-show while you are in coffee shop. Mao ni ilahang mga food that you can eat while you are in muni-muni around. Oo, pero bawal ka diha ang mutog pa ha, kay murag lawom ba na siya, no? Tanaw lang. Tanaw lang. Oo, medyo basta you can bring your date over here na din kay ang coffee shop dili man kay kamahalan. Ano lang dili man uso karon ang ang palibre, just give and take kung hati-hati ba, kung baga hambon-hambon. Kung naka sa Japan matuto tayong magtipid kay dili tanang panahon natin kwarta. Actually after typhoon ni siya nga picture, okay, grabe kadako ang tubig, ang baha ba, dili na makita ang bato. Oo, medyo ang tubig nila is gikan sa Mount Fuji nga kuan maguni siya nga kawa, kaya medyo na siya, medyo blurred ang kulay sa ilahang water. Medyo delikado kung magbaba ka dito kay medyo lalom ang kusog ang agas ang tubig. Kaya but anyway, basta this place guys is so very recommended for me to you. Na nindot siya nga place. So kung nakakay time, enjoy din, relax din paminsan-minsan. Kay grabe ang stress sa Japan, di jud mo malikayan kay pamilya dire, ikaw ray mag-fight